पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई कामयाब हो गए हैं। तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। इस पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रद्दमल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए, इलेक्शन की शफाफियत अवाम को नजर आनी चाहिए। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। यार एक तो ना नेक्स्ट मीटिंग में मरियम हम ये डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक के लोगों को हमने डिस्कस करना है। ये नहीं है कि जिसका दिल करे आप उस पर सवाल। वह बुनियादी बात यह है ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, मुंह से बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए। इसलिए मौजू के लिए भी अपने मुंह का साइज़ देख लेना चाहिए। ठीक है, मरियम जूनियर ने शायद ये मुहावरा नहीं सुना कि छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। ये पूरे का पूरा ख़ानदान जूतों समेत नून लीग। अच्छा, वो आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि ये पता नहीं, तो ये होती दुकानें हैं इनकी। ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, खुदा का वास्ता। कम से कम आपको तो समझ आ जानी चाहिए, लोगों को आए ना आए उनको छोड़ो, और उनको सजाएं भी मिलती हैं। अगर आवाम को ये बात समझ नहीं आती तो आवाम को इसकी सजा भी बहुत खौफनाक मिलती है, मिल रही है और मिलती रहेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं। हम लोगों ने देखो हिंदुओं के साथ सदियां गुजारी हैं। सो हम बुत परस्ती तो नहीं करते, लेकिन हम शख्सियत परस्ती, ये की खानदान, उकताते भी नहीं, घबराते भी नहीं, शर्माते भी नहीं, रोते पीटते रहते हैं। और उनका अच्छा बाकी रह गया ये बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, इनकी कामयाबी तो इस पे कहावत है बड़ी मशहूर, क्या, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। अब पीटीआई जैसे आज भी भुट्टो साहब के कत्ल को मुद्दतें बीत गईं, अशरे बीत गए, पीपल्स पार्टी का जिक्र आते ही जुल्फकार अली भुट्टो याद आता है। सो जो पीटीआई का बानी है वो, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता सदियां बीत जाएं, क़यामतें गुजर जाएं, पाकिस्तान नामी मुल्क का बानी मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, फिनिश्ड। 1 करोड़ एक क़यामत आए और गुजर जाए, आज के अमेरिका का बाबाए कौम जॉर्ज वाशिंगटन। सो इसलिए गौहर खान ये एक अरेंजमेंट है। जिंदगी, आम जिंदगी, हम जैसे आम लोगों की जिंदगियों में भी कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं। वो इस तरह का, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर एट ऑल। वैसे ये अरेंजमेंट अच्छा है या बुरा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, अरेंजमेंट एक मजबूरी होती है, अच्छा बुरा नहीं होता। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जिंदगी में, वो अच्छी बुरी नहीं होती। मैंने खुद जिंदगी में देखा है, एक जमाने में ओवरहेड से पहले ये जो फिरोजपुर रोड है, मैं मॉल टाउन से आया करता था, ट्रैफिक जैम की वजह से खुद पुलिस के लोग खड़े होके वायलेशन कराते थे 1 वे की, क्योंकि उसके अलावा चारा ही कोई नहीं होता था कि वो जो लॉक लगा हुआ है वो टूट जाए। वो कहते बीच में से होकर वो हम फिर नहर के किनारे चढ़ जाते थे, वो अपना रहे। इसलिए ये अच्छा बुरा इन टर्म्स में नहीं होता जो आप कह रहे हो। ये बस एक एडजस्टमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक बंदा चलता है। खारिश होती है तो आप कर लेते हो, उसमें अच्छी बुरी बात तो नहीं। आप मुझे कह रहे हो कि वाई आर यू स्क्रैचिंग योर बैक, भाई मुझे खारिश हो रही है, मैं खारिश कर रहा हूँ। अब उसमें अच्छाई बुराई कहाँ से आ गई? कोई नहीं, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा, जब वो होगा तब देख लेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई कामयाब हो गए हैं। तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। इस पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रद्दमल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए, इलेक्शन की शफाफियत अवाम को नजर आनी चाहिए। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। यार एक तो ना नेक्स्ट मीटिंग में मरियम हम ये डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक के लोगों को हमने डिस्कस करना है। ये नहीं है कि जिसका दिल करे आप उस पर सवाल। वह बुनियादी बात यह है ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, मुंह से बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए। इसलिए
موضوع کے لیے بھی اپنے منہ کا سائز دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, مریم جونیئر نے شاید یہ محاورہ نہیں سنا کہ چھلنی بولی سوئی سے تیرے پیٹ میں چھید. یہ پورے کا پورا خاندان جوتوں سمیت نون لیگ. اچھا, وہ آج میں کہیں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں, تو یہ ہوتی دکانیں ہیں ان کی. یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, خدا کا واسطہ. کم از کم آپ کو تو سمجھ آ جانی چاہیے, لوگوں کو آئے نہ آئے ان کو چھوڑو, اور ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں. اگر عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو عوام کو اس کی سزا بھی بہت خوفناک ملتی ہے, مل رہی ہے اور ملتی رہے گی. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. ہم لوگوں نے دیکھو ہندوؤں کے ساتھ صدیاں گزاری ہیں. سو ہم بت پرستی تو نہیں کرتے, لیکن ہم شخصیت پرستی, ایک ہی خاندان, اکتاتے بھی نہیں, گھبراتے بھی نہیں, شرماتے بھی نہیں, روتے پیٹتے رہتے ہیں. اور ان کا اچھا باقی رہ گیا یہ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں, ان کی کامیابی تو اس پہ کہاوت ہے بڑی مشہور, کیا, ہاتھی پھرے گراں گراں, جس کا ہاتھی اس کا نام. اب پی ٹی آئی جیسے آج بھی بھٹو صاحب کے قتل کو مدتیں بیت گئیں, اشرے بیت گئے, پیپلز پارٹی کا ذکر آتے ہی ذوالفقار علی بھٹو یاد آتا ہے. سو جو پی ٹی آئی کا بانی ہے وہ اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا, صدیاں بیت جائیں, قیامتیں گزر جائیں, پاکستان نامی ملک کا بانی محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح, فنشڈ. 1 کروڑ ایک قیامت آئے اور گزر جائے. آج کے امریکہ کا بابائے قوم جارج واشنگٹن. سو اس لیے گوہر خان یہ ایک ارینجمنٹ ہے. زندگی, عام زندگی, ہم جیسے عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی کچھ ٹیمپریری ارینجمنٹس ہوتے ہیں. وہ اس طرح کا اٹس ناٹ اے سیریس میٹر ایٹ آل. ویسے یہ ارینجمنٹ اچھا ہے یا برا ہے, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں, ارینجمنٹ ایک مجبوری ہوتی ہے, اچھا برا نہیں ہوتا. جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں زندگی میں وہ اچھی بری نہیں ہوتی. ٹھیک, میں نے خود زندگی میں دیکھا ہے. ایک زمانے میں یہ اوور ہیڈ سے پہلے یہ جو فیروز پور روڈ ہے, میں مال ٹاؤن سے آیا کرتا تھا, ٹریفک جیم کی وجہ سے خود پولیس کے لوگ کھڑے ہو کے وائلیشن کراتے تھے 1 وے کی, چونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو لاک لگا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے. وہ کہتے بیچ میں سے ہو کے وہ ہم پھر نہر کے کنارے چڑھ جاتے تھے وہ اپنا رہے. اس لیے یہ اچھا برا ان ٹرمز میں نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہو. یہ بس ایک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, اس کے مطابق بندہ چلتا ہے. خارش ہوتی ہے تو آپ کر لیتے ہو, اس میں اچھی بری بات تو نہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھائی یو اسکریچنگ یور بیک, بھائی مجھے خارش ہو رہی ہے, میں خارش کر رہا ہوں. اب اس میں اچھائی برائی کہاں سے آ گئی؟ کوئی نہیں, ایک ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ارینجمنٹ. آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. ہاں, جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, جب وہ ہوگا تب دیکھ لیں گے.